हाय गाइस। आज मैं खाने जा रही हूँ मैगी हॉट एंड स्पाइसी नूडल्स विथ सनी साइड अप एग। गाइस आई डोंट नो कि ये कितने स्पाइसी हैं, बट मैं इन्हें फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ। सो गाइस, लेट गेट स्टार्ट। फर्स्ट बाइट। गाइस, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं लेकिन बहुत मज़े के हैं। आई रियली इंजॉय इट। गाइस, आपको भी ट्राई करने चाहिए, बहुत मज़े के हैं। गाइस, मेरा मुंह जल रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है।
गाइस, जिन लोगों को स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है वो इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत मज़े की है। Okay, guys. Bye.